أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على بقية الله في الأرضين، ورحمة الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الحاضرين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يمن ماه أذان يم أسيت كن عرض كرم كي يشو توسو هم करतक नेबर मेहरबानी करें. यमन अज़कन अयामन हुंद शबन हुंद यम अव्वल मुहर्रम पेठ शुरू गसान तो सान्य अमे तरीक मुताबिक यस पन तहजीब सकाफत तमे मुताबिक ऊठमिस रबीउल अव्वलस तान पकान तो शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अत पे इख्तिताम गसान तम मुताबिक यह जुमा यमन माह अजान हुंद आखिरी जुमा. दोयम कि शहादत इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पगह कैसा करो तिमन जनाबन हुंद बाबत तबरुक यतनस खुदावंद मुतआल कर अस पगह मशहूर खालिस इमाम हसन अस्करी सदन शियन मज इंशाअल्लाह. इमाम हसन अस्करी यम तिमो अय्यमो मज यहज जिंदगी वारिया कम तो पुर फराज व नशीब तो सठई जुल्मस तो सतमस मज. वन चूंकि ज़ाहिरी यम जिस्मी यथ वनो अगर कंस वो मिसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिसल इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमन यम जख्म आय बदन नाज़मीनस यह बासान यह बोड़ अख जुल्म. अम्मा यम अइम्मा यम बादज इमाम रज़ा खुसूसन अलैहिस्सलाम यम यथ बनिल अब्बासन हंदिस हुकूमतस मज यमो जिंदगी कर यह जिंदगी वारिया कम अम्मा तीचा मुश्किलन मज कि यमिच अख मिसाल कि दर ज़माने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुकुम करान पन्न शियन कि ये तुह मे वुछू मे ऐजो न सलाम करान कि यह जुल्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलामस कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ या अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम. अम्मा यम हालात अम वक्त तिथ कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ताकीद करान कि तुह मह दियो पनुन पान दुश्मनन अथ कि तिमन तर फिक्र यम मुरीद यम मुहिब यम शीए इमाम हसन अस्करी तो खुदा करिन सारनी 14 मासूमन जियारत नसीब यह सामिरास मज अथ जाय यतनस वनकस हरम अतहर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सुन यहुंद गर तोस अत तकरीबन बाजी लेखान 57 वरियन बाजी कमो बीश यम शहीद गसान यहंद सिंध मुबारक 28 वरी इमाम जवाद अलैहिस्सलामस पत लकट यम शहीद गसान तिम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमाम हादी अलैहिस्सलाम तश 22-23 युथु अथ 40 मज तिम तिवान शहीद करने यहन जिंदगी यहन तवल्लुद 232 हिजरी मज तो यहन शहादत 260 हिजरी मज अख यह कि चूँकि युस हुकूमतन मुखालिफ यम तिम अहल बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम खुसूसन यह हदीस युस अस बार बार तकरार करान हदीस सकलैन तथ तनाजुरस मज इस मरजा बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसुफारिश पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकन खतर आमत मुकर्रर करने तिम किताब खुदा तो अहल बैत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस ब्याक अख हदीस तु कि पैगंबरन कर अस्माए मुबारक यमन 12 खलीफन हिंद फरमाइन कि मे पत कम 12 खलीफ अज अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता इमाम हुसैन अख तरीक अलैहिस्सलाम इमाम हुसैनस पत ब्याक तरीक अम्मा हुकूमतस पता कि असिम दुश्मन तिम अथ गरस मज लिजा यह तिमन पता कि आखरस अख पेशन गोया कर्म कि अख फर्जंदा यी अज फर्जंदान पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमिस नाव या यमिस लकब काइम आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम सम यत जुल्म हुकूमत यह तमिस ख़त्म करें तो हुकूमत नबवी हुकूमत अलवी नई सर बनावन तश्कील दिन तो यमन हमेश यह खद रोजान कि कायम कुस वह यम सात जमान वोत इमाम हसन अस्करी सुन यम दुश्मन तिम गई बड़ तिमो कोर पन कायम तेज तिम गई अत पे चूँकि कहम नफर उस अहल बैतो मज सह इमाम हसन अस्करी अमिस पत यी सुई गस आसुन सु युस यथ दुनियास मज यम जुल्म हुकूमत ख़त्म कर लिजा तिम अत गरस पे बड़ नज़र थयित सुई वजह कि गडनथ इमाम जवाद अलैहिस्सलाम बाद शहादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आय तिम अन्न बगदाद तम पत इमाम हादी अलैहिस्सलाम तम पत इमाम हसन अस्करी तिम आय थवन सामिराहस मज मे वारिया लटि अर्ज कोर्मुत इंशाअल्लाह तुहंद जहन मुबारकन मज अस्कर यमन अस्करियन वनान ये तुम तौर गो तत वो तुम तत लिखान यह हरम अस्करियन दोन तिमन यम अस्करस मज वन इमाम हसन अस्करी मरूफ बे इमाम हसन अस्करी इमाम हादी तमुई मज अस्कर वनान कैंपस यतनस आर्मी बिहित यतनस लश्कर बिहित अत लश्कर मज अख बोड़ कैंप बनावान पत ये बाइज्जत तो बाएहतराम नफर यमिस पे अगर मसलन जिंदानस मज थवन खतर मुल्क नबर हेकोन कड़ित कहें तथ वक्तस मज मारित हेकोन कहें तथ अख बेहतरीन नुस्ख आसान कि यह थवन ततनस यतनस 24 घंटन तहत नजर रोज अम सज प्रथ कम गस लगन पता यह क्या करान तो यम सात जरूरत पे तम सात हेकोन यह अमिस आजार ते वातन जिस्मी आजार ते वातन बे लुक यम आम लुक तिम गसन अमिस तिथ कन रबित थवन यिथ कन आम जायन थवान
तथ बेहतरीन जाय आसान यतनस लश्कर बिहित चूंकि लश्करस पन्नक डिसिप्लिन आसान लश्कर मुती महज आसान यतनस लश्कर बेहनावोन ततनस पेवान यिथ नफर थवन यह सो जाय यतनस लश्कर बनी अब्बासन हिज अथ गर्च कि शहर वारिया बेहतरीन पाय तख्त अथ जाय थोक इमाम हादी अलैहिस्सलाम ते अथ जाय थोक इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम अथ अस्करस मज अथ कैंपस मज अथ लश्कर मज दुतुक मकान अख ज़ाहिरन बड़ा असल खूबसूरत अख महला अख तथ महलस मज थोक इमाम अस्करी अकिस मकानस मज अम्मा इमाम हसन अस्करियस हफ्त पत हफ्त पेवान हाजिरी दिन इत कन वारियो आस वुचमुत यह कशीर मज कि तुम यू सा हफ्त पत हफ्त थानस पे तथ दियो तुम हाजिरी कि वो तुवा ये कि तुम ये द्राम इमाम हसन अस्करियस वक्ता थोमुत कि गक हाकिमस निश हाजिर गसन अलाव बर यथ जाय तिम अथ सरसी नजर लश्कर हज तो लश्कर हंद तिम कारंद यम हुकूमतन थमित यह थी इमामस तहत नजर तिम 24 घंटन सो काम करान तो तारीखस मज बलवच कि यह तारीख तीचा वाजिया तीचा वसी कि अम्मा यह निश ततनस चीज़न हूँ पता लगान तफ्तीश कित गसान कित लश्कर युंद गर यह अक तरफ चूंकि 12 खलीफन हुंद इख्तिताम नज़दीक तो यह बनी अब्बास बेहतरीन पट जानान कि अगर यमो नश अथ तुलो थोद मुमकिन सह बहिम यी तो सन हुकूमत कर ख़त्म यम येम तरफ वलवच कि सन अयम खुसूसन इमाम रज़ास पत यम सठी मुश्किलातन मज जुल्मस तहत मगर यहज काम तवारिया यानी इत कन मे अर्ज कोर्मुत कि मजलूमियत वुचान अक तरफ पन्न अयमन कतअन यम मजलूम तथ शक कहीं मगर ब्याख वुचन कि अगर अख इंसान कहीं करान यह नमाज परान यह कुरान परान यह ज़्यादा खुद ज़्यादा कुन जाए वाज खानी करान न हुकूमतस खिलाफ वनान न निज़ामस खिलाफ वनान न हालातन खिलाफ वनान न यसान कह इस्लाह कर कहीं चीज़ करान तबीयतन हुकूमत अमिस गर्ज मकसद आसान कि अम सज कथ जरर वातनावान यह कुन चीज़ तनकीद करान तो अमिस वन फर्जंद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो हंग तमंग पानस खतर मुश्किलात ईजाद कि रटवोन यह ताकि लुक गसन खिलाफ अम्मा वुचान प्रथ एक इमामन कर पन्ने तरीक़ इमामत यस तमिस ज़मान यस तमिस ज़मान तकाज बाद अज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यम शियान ख़ानदान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम फैले वारियन तदादन मज वारियन जायन तो वारियन जायन बनयमो पन मरकज मसल अकुई युस खुसूसन ज़मान इमाम हसन अस्करी सो यह कि यम लुख यम शी यम मुख्तलिफ इलाकन मज दूर दराज इलाकन मज कोफ कोम मसलन बाजी मिस्र वनान यम किथ कन हेकन पन्निस इमामस सत रबित बरकरार कर क्या ज़रूरी इमाम यम हेकन इमामस वगैर कह काम कर कहें गस इमामस सत रबित आसुन इमाम क्या वन इमाम क्या फरमाए वन अगर ये इमाम फ़कत यमन वनान तुम कित कन पढ़ो नमाज मसलन 4 फ़िक़्ह वनकस 5 फ़िक़्ह सोन मसलन यह कि परान अथ वटित नमाज तुम पढ़ो अथ यल त्रयित नमाज मसलन यम सजदगाह थवान तुम थो सजदगाह मसलन दो दो सवाल हुकूमत अमिस नश कह तुत मसला कहीं मदीनस मज रूजतन बगदादस मज रूजतन कुन जाए रूजतन मगर इस इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सं जिंदगी मुतलिक अत जाय वुचान कचा सख्ती अमिस अनान योर वुचान ब्याख चीज़ इमाम तह फ़आल इमाम तह काम करान यमन इर्तिबात वारियन सं हत्ता कि यमो तिम असहाब तरबियत करमित कि यमन पे शक गसान कहीं मसलन बाजी सब्जी हेत इमाम सुन गर बाजी तील हेत हो तिम यह कार करान बाजी बदल कह काम करान तिम खदमत इमाम इमाम तिमन सत
कलाम करान तिहंदि जरिए छ नेबरिमिस दुनिया सत इर्तिबात पैदा करान तिम नाम तिम फरमाइशात तिम छ बाकियन सोजान बेय छ यह कथ अगर यमन मज युतुय अहकाम नमाज और अहकाम रोज़ आसि न छ यीचा पिनहानी अत मज न छ इथ कन कि मसलन तील कनन वोल यी तील हेत पत येल और नेरि अथ तिल बानस मज थाय सो खत इमाम सद सब्जी कनन वोल यी सब्जी है सह त्राय पत बर अथ सब्जी मज तल कन अगर अत मज सोद अहकाम छ वाजिब क्या गो हराम क्या गो मुश्किल छुन तेल छुन यीम चीज जरूरी कि रहबर शहीद पन्ने किताब मज फरमावान कि तिम छ तहलील करान कि यह क्या दलील छ तिम छ फरमावान कि इमाम हसन अस्करी सोई काम करान युस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करान कि अख हुकूमत अदल किस बुनियादस पे हुकूमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनमत सो काम कर हम दुश्मन लिजा पन्न यमन शीअन सन्न जिठन तिम अशखास यम बुजुर्ग तिमन इर्तिबात थवान तिमन वातनावान यम चीज मसलन तह अत खुम्स यम पोस कतनस करियो तुम खर्च तवा मसलन पन्ने कौम खतर कह सामान अन तवा तालीम पे खर्च कर तह कत पे कुस योर अन अगर कह मसलन अमे कौम मज कह बिचार अमिस पोस जरूरत अमिस कित कन वातन यह पस पर्दा तहरीक चलान यस हुकूमतस खिलाफ जिक्र रहबर कर वाक़ तारीखस मज कि अकिस चूँकि इमामन गर गुलाम वारिया अत मज तिम अड़ यम असरारन वाकफ यमन पता कि क्या अड़ ना तिमन पता कहें इमामन कोर हुकुम अकिस गुलामस पन्नस यह लूर यह गस फलान जाए बाजरस मज दीज फलानिस ना वोनस यह क्या सिंपल अख लूर हना थोनस यह द्राव अमिस पता लूर यह अत गिंदान बाजर मज अथ मज अमिस जानवर आवा कि अमि कुन कन ठस अत लोर गई जिस अम मज द्राय खत यह खूच बिचोर अम सुन मे दिक लूर यह मे दिन कमिस तान क्या यह जान अम थो वटित कछस मज थवन तो आव वापस खदमत इमाम हसन अस्करी अर्ज कोनस कि यबना रसूलुल्लाह बहुस माजरत खा कि तह दिचो मे यह अमानत यह मे वातनाउन मगर यह लूर बस गिंदान अत लोग टास यह फुट यह लूर फुट तो अत मज द्राय खत मे थम खत चंदस तो मे अन वापस हाला इमामन फरमो क्या तिम काम करान यम ऐ पत पे माफी मंगन क्या होशियारी सान कह करान यह तरीक ब्या तरीक कि अगर न इश्तबा गम इसहाक यम और कोमस मज मरकज शीन तत पे नुमाइंद आव खिदमत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पत कोरनस अर्ज कि यबना रसूलुल्लाह तुम लिखियो कह खत लिखियो ताकि मे रोज तुहद दस्तखत याद तुम लेखन तरीक यह रोज मे याद इमाम तुलान कागज वर्कात अत पे चोर लान लेखान मस वो यह वुचान यह कित लेखान अम पे इमाम फरमान बह लेखे कुन दह मोट कलम कुन लेखे बह ज़ाइल कलम रहबर तहलील करान खूब अगर इमाम सुन खत अमिस क्या वन इमामस कि मे वन कित लेखान क्योंकि इमाम लिख पे कन खत बन कन कर दस्तखत यह दस्तखत यह मोहर यह दस्तखत यह पता यह इमाम सुन पे फरमान रहबर शहीद रज़वानुल्लाह ताला कि ये तरान फिक्र यम मामूली खत कह यानी यम तिम दस्तूरात यम अगर दुश्मनस अथ लगान वारिया मुश्किलात गसान तमिस खतर यमिस खतर यह खत तो तम यम यह खत लिखमुत लिजा इमाम नाव पन कुन जाय लेखान कह यम दपान तुम हयु यह कित कन अहमद इब्न इसहाक कौमी तुम वो तुहद खत किताबत कित कन ताकि तुम सूझो खत तथ कुन जाय नाम लिखित मसलन कुन जाय इमाम सुन नाव कुन जाय दस्तखत इमाम सुन यह गस निश वातुन
रहबर सुन फरमावन कि यूता जिद्दत तो यीचा कोशिश दुश्मन करान बिल्कुल तीचा कोशिश अयमे अतहार ते करान। वन अमि सात ब्याख मसलो सो कि यम व दूर पतान नज़दीक मसलन अमीर अल मोमिनीन नश वत पे याली मे सवाल मे वन जवाब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम नश यबन रसूलुल्लाह सवाल मे दिवा जवाब। यीतिस कालस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वक्त वो चूंकि इमाम रज़ा तुलिक मदीन मज नीख मरव तम वक्त इमामन लुकन पानवन रबत बरकरार। यम पत इमाम जवादस पत इमाम हादी अलैहिस्सलाम अत लश्कर गहस मज आय सारनी न इजाजत तिम वातन न हेखन तिम वात लिजा गो अख दूरी शियन तो इमामन गई दूरी मगर ये दूरी छुन मुफीद अथ मजहबस युस अख तहरीक पकनावान तिमन खिलाफ यम तम साथ हुकूमत करान बिनाम हुकूमत इस्लामी बिनाम हुकूमत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अय्यमो कर काम खुसूसन इमाम सादिक पत पत लजी तो तशदीद तो उरूज लोब अत इमाम मूसा काजिम और इमाम रज़ा को तिमो बन नुमाइंद पन मुख्तलिफ जायन बन नुमाइंद नुमाइंदन तहत थक नुमाइंद यह बनो अख नेटवर्क अख शबका। इमाम अकिस वनान कथ सह चोन वनान चोर ٲठन वनान ٲठ यह चीज वातान सारे यमिस तस इमामस सत रबत आसा करन सवाल आसा करन सह वातान यिंद विज। खब यमो मज बाजी यमन इमाम वनान यह तुम सवाल पृनो चूंकि तुम सान मजहबुक पता तुम दीजो तिमन जवाब। बाजियन वनान यमन पृछजो यह वनो तिथे कन करजो अमल। अलबत्ता यम वारिया बुजुर्ग युस यह इमाम सुंद न आसुन तो या इमाम अस निश दूर आसुन अतलस गो यह मसल कि यह अहकाम शरई ओत्र कोर मे अर्ज 29 मजलिस मज अख मसल सह हेको मनफी अंदाजस मज त वनित मुस्बत अंदाज मनफी अंदाजस मज इत कन कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम येलि कथ वनान सह वातान ईरान मगर ईरान वातान सह 10 नफरों जरिए युस कलाम पान इमाम फरमाए शायद हू बहु कलाम हेक न ब्रोट कुन वतित कहीं। यम साथ इमाम रज़ा मदीन मज आय निन मरव ततनस आय तिम सारी यम ओतान बेयो जबानो जरिए कलाम इमाम बोजन तिमो बोज ब्रोट कन। अम्मा यह मुमकिन इमाम हसन अस्करी विजन कहीं। लिजा गो अख चीज़ा कि बिलाखरे यम अहकाम यम अकायद यम कित कन वातनाओ यम गसन वातन अयमो कर तरबियत तिम अफराद यम अकायदन मज यम अहकामन मज यम मकतब तशय्युस मज बड़ यथ वनो अज मुजतहिद बने यम सूजक मुख्तलिफ अलाकन तिमन अलाकन यिंद जरिए वातनो कि नम यम अस मुंतखब करमत यम तह तो अस मज बाग रबित तुम अगर अस तान कथ वातनावन छो यिंद जरिए वातनो तुम अगर अस तान कह खुम्स वातनावन छो यिंद जरिए वातनो तुम अगर कह इस्तिफ्ताह करन छो यिंद जरिए यमन आव यह इजाजत दिन कि बाजी चीज हेकु तुम पाने ततनस हल करित युस यमन योर तालीम दिन आय सह आव चूंकि अख मसला ब्रोट कुन इन वोल युस अस मज प्यो सह कि ओतान इमाम सामिरास मज मुमकिन बाजी करहन कोशिश वातहन अगर न 10 नफर 1 नफर त मगर ब्याख अख मरहल इन कि यम सात न इमाम यह बिल्कुल अम पत फौरी यानी यम सात इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमामत रटान 6 वरियन पत इमाम हसन अस्करी शहीद गसान अम पत इमामत किस मनसबस पे इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ हवा युथु तिम इमाम बनान गैबत गसान शुरू वन मुमकिन यानी ओतान अगर कम पे नफर वथ अक नत अक दो वात सामिरा अगर सह 10 दोहन बे 10 दोह मज अक दो जियारती तो कर सह इमाम हसन अस्करी यह कर कुन तरीक वन सह जमान वातन वोल ये न इमामस सत रबत न हेको इमामस सत
ये जमान मकल सह जमान अगर कह यानी सोन जमान अगर यथ मज कह वन मे हसा कोर मुलाकात हजरत हुज्जत अलैहिस्सलाम सह फर्ज तमिस बोजन वलिस तमिस वो यह अपुज अस हेको न मानित कि यह अत पन फलसफा लिजा अयम करान शीन वार वार तैयार अम खतर कि तुह आसन इमाम इमाम मासूम आसन तुह मज तुह किथ कन छु यह दीन पकनाउन ब्रोह कुन यह दीन किथ कन छु विलायत अमीर अल मोमिनीन यह विलायत अयम अथहार यह हदीस सकलैन किथ कन छु तुह ब्रोह कुन तुंद मकतब किथ कन रोज येल न तुह इमाम आस ज़ाहिरन येल न तुह इमाम आस लिजा गई अत पे गई वार 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 तीचा कम कि अफराद आय मुंतखब करने तिम अफराद आय तरबियत करने तिमन आव इल्म दिन तिम आय अत मकतबस मज अन तिम आय अत सतहस पे नीन कि तिम बनन नुमायंद बनन तिम इमाम मासूम यम सात गैबत गई यह नुमायंद लग तम सात बकार अकिस पत यम सात पत गैबत कुबरा गई तम सात आव ब्याक नुस्ख अख हदीस अज इमाम हसन अस्करी अला उलमान मज बहस अत हदीस उलमान मज बहस सह रूजन उलमान मज चूंकि कुरान तह कानून दिवान फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून अगर न तुम कह चीज जानान छु तुम पुरछू तिमन यम जानान छु यदि इंसान अकल पे थोड़ा जोर दिवान छु अकल तशी वनान कि अकिस गैर मुतखस्सिस अगर कंस मुतखस्सिस निश कह सवाल हेत गसन यह अकली कभी कह मतलब मे डॉक्टरी हज पतह मे पता कह मुमकिन चोरन नफरन निश बोझ अगर कल दोद कोर अम कस्मुक दवा खेस यीचन मे पता मगर ये सह डॉक्टर तुस एक्सपर्ट यम सज तजुर्बा अत मज डिग्री छस यह माहिर बह अकल कुन रुजू कर मे अकल वन पान खे न कह गस यमिस निश कम खतर चूंकि अमिस चान निश इल्म चोर यह वनी कर तथ तकलीद यह वनी यह दवा चे दोहस मज 3 लट खोन बराबर खेज यह वनी यह छी खोन कहें खेज क्या चूंकि यह चान खुद आलिम चान खुद आलिम चुक अम नस्बत जाहिल लिजा जाहिलस आलिम सज तकलीद कर सही अवाम अहकामन निश जाहिल तिमन छन पता मगर जरूरत योर तुथ नफर बनावन यमन दपन तुम गु यमन निश करू यह अहकाम बाजियन दोपुक ना बाजी मसलन योह डॉक्टर मसलन अमसी डॉक्टर सज मिसाल दिमो यह पान डॉक्टर मगर यम डॉक्टर हिंद रूल पाने फुटरावान यह अत मेडिकल साइंसस पे पान काम करान बल्कि यह फुटरावान यह डॉक्टरस खसूसियत गछ आसनी यह तथ बिल्कुल बरअक्स तह वन कहन ते अमिस डॉक्टरस निश गो कहन वलो डिग्री दपान ना यह अमिस यह कर तथ बिल्कुल अपोजिट कर ठीक आलिम अमिस निश इल्म पुरसन मगर यह आलिम आश तुथ अमिस यस इल्म पोरमुत अमिस पानस तथ पे भरोसा कहें मा पुरसू अमिस कुरानस मज आव फसलु अहल ज़िक्र तुम पुरसू तिमन यमन पता तिमन करू तुम सवाल अम्मा बाजी मुतखस्सिसन मुतलिक आव यह कि ना यह तकलीद मो करू तुम यम फासिक यम फाजिर वलो मुतखस्सिस मगर लग न कहें लिजा कुरानस मज मुख्तलिफ बाजी तकलीद कर बाजी वन कुरान ना असल मो करू बाजी वन करू यह यहूदन मज मसल गो यम तिम फुकहा उलमा तिम लग रुश्वत खेन तिम लग लुकन हुंद हक खेन खूब अगर तिहंद जरिए तुम दीन रटू तिम वनो तुम यह दीन इस तिम वनान तिहज तकलीद मो करू तुम कह यम सात पैगंबर आव रोज रोशन पे तुम पैगाम हेत तुस और वनान न पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि 1,24,000 पैगंबर तुस मैं
यह आसि माल बड़बब करान अस रोजो ती करान खूब तुहंद माल बड़बब सही करान कि गलत करान अथ वटित तकलीद करान यह करान कुरान मना अकिस जाहिल सज तकलीद अकिस फासिक सज तकलीद अकिस तमिस आलिम सज तकलीद युस पनुन इल्म यमिस पन्निस इल्मस पे भरोस आसि कहीं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलामस निश रवायत नकल कि तकलीद करें तिमन फुकहान हिम तिमन यहूदन हिंद फकीही तह नसा पज न करें यम फासिद यम फाजिर यम फ़कत पन्निस नफ्सस पे पकान तिहज तकलीद नसा छन करन के तकलीद कम सन करें पे दिवान मे कोर गथ अर्ज अत मज बहस सह गो उलमा पे वन पान यानी वह मासूमस पे हेको असलन यम चीज़ सोचित गैर मासूमस निश निश तुम दीन रटो चूंकि अमे सात मासूम अगर या पानस मुजतहिद बन तो अत जरूरत कंस गोडनथ ती या मुकल्लिद बन कंस निश दीन रटुन उसूली दीनन मन तकलीद कहें अलबत्ता फुरूई दीनन मन तकलीद अ इमाम हसन अस्करी कानून दिवान उसूल कह दिवान फरमावान फअम्मा मन कान मिनल फुक़हा फ़क़ीहो मज़ फ़क़ी सो यमिस फ़िक़्हच वारियाह अमीक खबर आस नहीं अस फ़क़ी वारियाह ये तिम त फ़क़ी यम तौज़ील मसाइल परान तिम त फ़क़ी तिम त पाने फतवा दिवान मा यथ पे लिखित ना फ़क़ी यम 30-40 वरी अथ मसलस मज गुजारमत आसान यम त अमिक उलूम अत उलूम तिम यमो सम बे कुन खतर जरूरत मसलन अदबियात अरब अरबी अमिस हेचुन कुरान गस फिक्र तरन हदीस गसनस फिक्र तरन खुद अदबियात अरब कह वन मे हसा अरबी तगान यथ मेयारस पे मगर कुरान तक समझुन हदीस तक न समझ अरबी आसन जी कथा मसलन बाकी उलूम यम पत अत पे वातान यह फ़क़ी फ़िक़हस पे हदीसस पे यमन पे वारियाह वांस कड़ित पत अत मेयारस पे वातान कि यह हेकान हुकुम यमो हदीसो तो यमो आयो मज कड़ित तो पत ब्रोट कुन तमिस वनित यमिस जरूरत गोडनेथ गछ आसुन फ़क़ी इमाम हसन अस्करी फरमावान फुक़हाओ मज न कि आम इंसानों मज न कि आम मुताला वालों मज न कि तिम यम 4 किताब पढ़ित वनान कमता न युस फ़क़ी दरस खारिज परान ये गोड अख सतह मकलावान उमूमी मकलावान दरस खारिज फ़िक़्ह तो उसूल 14 वहर 14-15 वरी तथ लगान परनस खूब यह फ़क़ी परनावान यह 6 वोर अम पान पोरमुत पे परनोमुत अमिस 40-50 वरी गमत अथ पे अम सदिस दरसस गसान कि यह फ़िक़्ह समझ यमो फ़क़ीहो मज ये तुम सवाल करान यमन तमाम तिम हदीस तिथ कन याद तिम अथ मौजूस पे तमाम तिम चीज़ याद कि तुम फौरन फतवा और दिवान तुम सवालस लेखान जवाब यह जवाब कुरानस मज सोद आय आसान कि कुन जाए हदीस यह इस्तंबात आसान कोर्मुत अत पे मेहनत आसान यमन फुक़हान मज साइनन लिनफ्सि यमिस पन्निस पानस पे कंट्रोल आस यमिस पन्निस नफ्सस पे कंट्रोल आस सो आस न पन्निस नफ्सस दिवान कल कड़न कि हाफिजन लिदीन यमिस फ़कत हम गम दीन आस यानी बह अगर फतवा दिम कम खतर दीन गस बचो न कि मे क्या मिले मे गस अम सह शोहरत मिल ना दीन गस बचो वलो पनुन पान पेतनस खतरस मज खो मुखालिफन अला हवा यह तमिस अंदर नफ्स वनान तथ मुखालफत कर यानी पूर आसस नफ्सस पे अबूर मुमकिन बह अगर यह फतवा दिम नफ्स मोन वन शायद बह गस दुनियास मज मशहूर अम सह तिम वस न कह फ़कत तिमन चीज़न पे दीनिक उसूल मुतीअन ले अम्र मौला
पन्निस मौला सन्दिस हुक्मस आसि इताअत करन वोल पच फरमावान फलिल अवाम अन युकल्लिदू अवामस कि तिम करन अमिस तकलीद यानी गैर मुतखस्सिस कर रुजू तमिस कुन युस एक्सपर्ट मगर तमिस एक्सपर्टस गसान नम क्वालिटीज आसन सह गस हंग तो मंग अमे गसान दपान मुजतहिद कुस अगर वनो मसला मुजतहिद फल तह कित जोनवो तह पानस अथ तिम मबना तिम उसूल यम सह मुजतहिद पर्जन ये हौज इल्मियस मन 100 मुजतहिद तह कतो युहे अथ तह गस कह नत पता पे वन सहल तरीन वत हसा जानन वालो हसा वो अहले खिबरा यमन पता मुजतहिद कुस गस आसुन मुजतहिद क्युत गस आसुन तिमुई वोन चूंकि अवाम हेको न अहकाम इलाही इस्तेमाल कर कुन नत कुन जाए गसन अगर नमाज मज हर बोन कह गो पथी फतवा शाही मोकले नमाज वलो कि आसो खबर क्या करान बाजी फुका वन मान तिम अमल कबूल मसलन बहुत वनकस वन मे पाई बहुत तकलीदी करान मसलन बहुत नमाज पढ़ान बहुत रोज़ थवान कित मे खुश कर तिथ पे फुका वनान अगर अम सज अमल मुताबिक तथ फतवास यम सज अमिस तकलीद करें तेल यम अमल सही अगर तिमन खिलाफ मोकल यह हेक कर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम चूंकि तम सात गई जरूरत पद ये मासूम पान मैदानस मज आसी जरूरत छन पद गसान ये मासूम तो आयंद गैबत इन वाजिन लिजा कोरुख नुस्ख कि तुह कित रटू दीन तिमो निश यमन निश न जर्रा बराबर ये कि आसन पैरवी नफ्स करान हो अड़न पता जहर यह सकायत मेम्बरस पे खोत यह बोड़ बार मुजतहिद यह दी फतवा तो करो यह पत हम तकलीद वन तकलीद छन कर नफरन वुचान मगर यहज तकलीद कर ना जरूरत तकलीद कर मजबूरी छन मगर बिलाखर अकली हाला मे पे बहस कर तकलीद गैर तकली मुकल्लिदीन क्या मगर यह जरूरत चूंकि मे छन पता बह हेक यूत न मे इलम कि बह हेक इस्तेमाल कर मे नश पुरुन अक़िमिस सला नमाज पढ़ू अम पे कित पढ़ू अगर मे यीचा हेकत बह बह पर हदीस तिम समझ तिम सारी बह वुच पाने यह नमाज सुबहन 2 रकात यह दोपहरस 4 रकात कि सुबह 4 रकात पे कित रुकू कित कयाम कित रुकन कम वाजिब कम यह हेक बह पाने कर बह पाने मुजतहिद अगर नुस तेल वन मे वन सा यह नमाज कित पढ़ अत मज कम वाजिबात कम मुस्तहबात कम हेकन नमाज बातिल कर कम हेकन न बातिल कर मे पुरुन तिथे कन मरीज अकिस डॉक्टरस नश गसान पे तमिस वन मे कोर दोद मे वन इलाज क्या डॉक्टर वन यह दवा खेज यीतिस कालस खेज यम चीज खेजन यह सह वनान यह नफर तमिस तकलीद करान तो वन चीज चूंकि बाजियन शायद यह जहनस मज दीन सह युत नमाज पढ़न रोज़ दरन अत मन मुख्तलिफ हदीस चन किताबन मज हदीस लिखित हेको तम हदीस पाने पढ़ हेको पाने समझ दीन अगर यह शायद सहल तेल प्रत कह मुजतहिद पाने बनित मगर दीन अगर जिंदगी यह पूर जिंदगी कर कित कर तेल यह बोड़ वसी चैप्टर इस आम इंसान हेक समझित कहीं कतन हेक समझ अगर सारवियों दीन समझमुत सन जिंदगी सारे दीनी अत मसल अंदर मसल कह गैर दीनी माहौलस मज गसान क्योंकि सारी मुजतहिद सारे पता जिंदगी कित कर पुरसन यमिस पुरसान आम इंसानस पुरसान ाना ना यमिस अलम चूंकि यमो तमिस कुन ट्रांसफर कर्म तिम तिम यम पान सारी खुद थद
مثلاً امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام یا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اگر اس تمس حوالہ کرِ ییٚمِس نہٕ سورہ حمد تگان آسہِ یہِ گوٚو ظُلم اَسہِ یہِ گوٚو ظُلم اگر سُہ وَنہِ کہِ ٹھیٖک چھُ مےٚ ہسا چھُ گژھُن غٲبس منٛز جناب اگر سوال ووٚتھ أسۍ کٔمِس پرٛژھو أتی وٕچھزیو کٔرۍزیو پانے یہِ تۄہہِ ذہنس منٛز یہِ گوٚو ظُلم کیازِ یِمو ائمن ہِنٛدِ زمانس منٛز یِم پانہٕ حضوٗر ٲسۍ تِمن ٲسۍ ہیٚچھناوان ائمے اطہار تِم ٲسۍ معصوٗم سون قصوٗر چھُ یہِ کہِ أسۍ آے نہٕ ائمن ہِنٛدِس زمانس منٛز کینٛہہ اگر وۄنۍ أسۍ تٔمِس أکِس نفرس نِش رٹو ییٚمِس نہٕ پانس پتہ آسہِ نتیٖجتن سانہِ عبادت ہِنٛز کیفیت گژھِ ختم ییٚلہِ کیفیت ختم گٔے نٮ۪ماز گٔے پانے ختم اَسہِ تہِ گژھِ کانٛہہ آسُن یُس برابر آسہِ مثلِ اِمام یا گژھِ اِمامٕے آسُن نتہٕ گژھِ کانٛہہ تیُتھ آسُن یُس اَسہِ ییٚمِس اِمام وَنہِ بیٚیس مۄہر کہِ یہِ ہسا ہیٚکِو تۄہہِ ہیٚچھنٲیِتھ یہِ ہیٚکِو تۄہہِ اصٕل دیٖن ہیٚچھنٲیِتھ نتہٕ چھُنہٕ یہِ چھُ بالکُل تِژھٕے ہِش کتھا یُس یہِ رہبرِ شہیٖد کِتابہِ منٛز لیکھان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وِلایت خۄداے سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ گژھان چھِ رسوٗلس کُن ٹرانسفر پتہٕ رسوٗلس پتہٕ گژھان چھِ اِمامس کُن تہٕ اِمامس پتہٕ چھِ یہِ گژھان أکِس تٔمِس فقیٖہس کُن یُس فقیٖح جامع شرایط آسہِ یُس اکھ مُجتہد مُطلق آسہِ تٔمِس آسہِ نہٕ کانٛہہ اتھ منٛز کمی کینٛہہ سُہ آسہِ مُجتہدِ مُطلق تٔمِس آسن تِم سٲری علوٗم تٔمِس آسن تِم سٲری صفات سُہ ہیٚکہِ اَسہِ رہنُمٲیی کٔرِتھ دیٖنٕچ آز اگر اَسہِ دیٖنی سوال پوٚو اَسہِ چھُ وۄتھُن گژھُن یا کِتاب ژھانڈٕنۍ یا گژھُن اِمامِ زمان ژھانڈٕنۍ اَسہِ حظ پیٚو وٕنکیٚس مسلہٕ اکھ اَسہِ ؤنِو اَسہِ کیاہ کَرُن چھُ کیازِ ییٚتہِ چھُیی نہٕ کانٛہہ تیُتھ وۄنۍ یِم کِتابہٕ چھِ یا تگن مےٚ پرنہِ یا تگن نہٕ مےٚ پرنہِ تِم کِتابہٕ یا تگن مےٚ فِکرِ اکثر چھِ یِمن نہٕ فِکرِ ترنٕے یِمن وۄنۍ فِکرِ تران چھِ تِم ونن تِمن یِمن نہٕ فِکرِ تران دپنکھ یتھ کِتابہِ منٛز چھُ امامِ صادق علیہ الصلوۃ والسلام مثلاً امامِ حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام یِتھ کٔنۍ فرماوان خوب ییٚمہِ ساتہٕ سُہ وۄنۍ یِتھ کٔنۍ چھُ فرماوان تمیُک مطلب گوٚو مےٚ چھُ تتھ تٔمۍ سٕنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ کٲم کرٕنۍ بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛز تقلیٖد کران سۄ چھِ بالکُل تِتھٕے کٔنۍ ییٚلہِ بہٕ تٔمۍ سٕنٛز تقلیٖد کرٕ گوٚو سُے بیٚیہِ لِذا چھِ اِمام اَسہِ ونان کہِ یِم چیٖز اِمامِ زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریٖفس مُتعلق تہِ چھُ اکھ توقی یُس تِمو لیوٗکھمُت چھُ پننہِ دستہِ مُبارکہٕ سُہ چھُ علما سٲنۍ ونان یہِ تہِ سا چھِ اکھ دٔلیٖل اتھ عٲلِمس أکِس مُجتہدس پتہٕ پتہٕ پکنس سُہ کیاہ چھُ کہِ اسحاق ابنِ یعقوٗب یہِ چھُ خط چھا لیکھان پنُن عرضداش چھا سوزان پتہٕ چھُ امام اتھ واپس فرماوان وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ خۄدا کٔرنَے ژےٚ ہِدایت ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ دُنہِکۍ یِم مسٲیِل یِنَے یِم حوٲدِث یِنَے ییٚلہِ مُختٔلِف مُشکِلن منٛز پھسان ییٚتہِ نَس ژےٚ ییٚمیُک ژےٚ حُکمہِ شرعی پتہ آسی نہٕ کِہیٖنۍ ژٕ کٔرزِ سانٮ۪ن تِمن علماءن کُن تِمن رُواتِ حدیٖثن کُن یِمن حدیٖثن ہُنٛد علم آسہِ تِم آسنَے برونٛٹھ کُن ونان تِمن کُن کٔرزِ رجوٗع کیازِ تِم چھِ حُجت میٲنۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یعنی یہِ تِم ونن سُہ چھُو تۄہہِ قبوٗل کرُن چوٗنٛکہِ تِم چھِو تۄہہِ میٲنۍ حُجت تہٕ یہِ بہٕ چھُس حُجتِ خۄدا تِمن پٮ۪ٹھ تہِ تۄہہِ سارنٕے مےٚ سۭتۍ چھو نہٕ دسترسی کینٛہہ لِذا تِہُنٛد مٲنۍزیو شروٗع کوٚر یہِ از امامِ رضا علیہ الصلوۃ والسلام وارٕ 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 لُکھ یِم کٔرِنۍ پنٕنۍ شٲگِردٕ تربیت تِم ترٲیِن مُختٔلِف علاقن منٛز حتیٰ کہِ امامِ صادق علیہ الصلوۃ والسلامس منٛز چھِ تِہنٛدِ دورس منٛز تہِ چھُ یِوان ابان ابنِ تغلب تِمن فرمووُن ژٕ بیٚہہ کوفس منٛز مسجِد منٛز تتہِ دِ فتوا تہِ یہِ چھُ در زمانہِ امامِ صادق علیہ السلامس سۭتۍ ٲسۍ لُکھ وۄتھان بیٚہوان اصل پٲٹھۍ تتہِ ٲس نہٕ بندش کِہیٖنۍ امامِ موسیٰ کاظم 14 ؤرۍیو وغٲرۍ لُکھ ٲسۍ وۄتھان بیٚہوان مسلہٕ پیٚو امامِ رضاہس پتہٕ یِتھ کٔنۍ آز یُس اسہِ مسلہٕ پیٚو یہِ پیٚو تمہِ ساتہٕ ائمو کٔرۍ وارٕ وارٕ یِم تیار چوٗنٛکہِ بیٚیہِ کرٕ بہٕ اتھ پٮ۪ٹھ تاکیٖد چوٗنٛکہِ ائمے اطہارن ہُنٛد یُس مقصد اوس سُہ اوس سۄ اُمت بناوٕنۍ یۄس اُمت
پرٛٮ۪تھ لحاظس منٛز احکامِ شرعین پٮ۪ٹھ عمل کران آسہِ نہ یِن کہِ جمعہ دۄہ کران بٹوارِ دۄہ کران نہٕ کِہینۍ محرمس منٛز کران ربیع الاولس منٛز کران نہٕ ماہِ رمضانس منٛز کران ماہِ شوالس منٛز نہ یہِ ٲس سۄ اُمت سُہ معاشرٕ ییٚمِچ بُنیاد ترٲومٕژ ٲس رسول اکرم صلی اللہ علیہ چاہے تِہنٛدۍ اجتمٲعی مسٲیل آسن چاہے تِہنٛدۍ سیٲسی مسٲیل آسن کم تہِ تِمن گژھِ جہد دِنۍ دیٖنہِ خۄدا تِم گژھن احکامِ الہین تحت پکٕنۍ لِذا گژھن نہٕ یِم کُنہِ تہِ وقتہٕ أکِس مُتخصِصس دیٖن شِناسس نٮ۪بر روزٕنۍ کینٛہہ یِم گژھن ہمیشہِ روزٕنۍ دیٖنی عٲلمس تحت چاہے سُہ پیغمبر ٲسۍتن چاہے سُہ اِمام ٲسۍتن یا اِمامس ؤسِتھ پتہٕ اکھ عٲلِمِ دیٖن یُس یِمن دیٖنی ڈایریکشن دی تٔمِس تھٲیِکھ پنٕنۍ اصوٗل تٔمِس قوٲیِد تٔمۍ سٕنٛز خصوٗصیات سُہ کیُتھ گژھِ آسُن تِم تھٲیِکھ تٔمِس عامس کٔرۍزیو نہٕ تقلیٖد تاکہِ یہِ اُمت یۄس رُشد کرِ یتھ پٮ۪ٹھ زوٗ دیُت سید الشہدا علیہ الصلوۃ والسلامو کیازِ مےٚ چھُ یہِ عرض کوٚرمُت بارہا اگر ظٲہری عبادت أسۍ وٕچھو ظٲہری عبادت ٲسۍ تِم تہِ کران یِم عاشوٗرُک دۄہ آے مارنہِ سیدو تِم تہِ ٲسۍ کران تِم ٲسۍ نہٕ پۄتلٮ۪ن نمان تِم تہِ ٲسۍ اشہدُ ان لا الہ الا اللہ و اشہدُ ان محمد رسول اللہ پران ظٲہرن ٲسۍ تِم مگر یُس مسلہٕ اوس سُہ اوس یہِ کہِ اوٚڑُے دیٖن اوس باقٕے زندگی ٲس نہٕ دیٖنی احکامن تحت ییٚمیُک نٔتیٖجہٕ درٛاو کہِ تِم گٔے سۄ کٲم اکھ کٔرِتھ یۄس نہ انسٲنیتن صحیح ٲس نہ دیٖنی صحیح شرعن صحیح ٲس یِہٕنٛز کوٗشش کیاہ ٲس ائمہ اطہارن ہٕنٛز کہِ اکھ سُہ انسان کرہون تربیت ییٚمہِ سٕنٛز زندگی پوٗرٕ احکامِ الہین تحت آسہِ سُہ آسہِ انسانہِ کٲمل لِذا چھُ امامِ حسنِ عسکری تہِ فرماوان بہٕ درٛاس تۄہہِ منٛز بہٕ چھُس تۄہہِ نِش دوٗر تۄہہِ منٛز گژھن آسٕنۍ تِم فقی یِمن خصوٗصیات یہِ آسہِ تۄہہِ پزیو تِہنٛز تقلیٖد کرٕنۍ امامِ زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجُ شریٖف چھُ فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ مُشکِلات یِنو بہٕ دِمو تۄہہِ ایڈرس تُہۍ کمن کُن گٔژھِو تُہۍ کمن کُن گٔژھِو کیازِ گٔژھِو تِمن کُن سمجھ دٔلیٖل تہِ چھِ ونان باقین کیازِ گٔژھِو نہ تِمن چھُ سون مذہب چھُ تِمن چھُ سُہ ساروٕے کھۄتہٕ بہتر پتہ لِذا یِہٕنٛز کٔرزیو تقریٖد ساروٕے کھۄتہٕ بوٚڑ مُہِم چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مُقلِد بنان چھِ اَسہِ چھُ اکھ ڈِسپلن روزان أسۍ چھِ أکِس ڈِسپلنس تحت أکِس نظمس تحت روزان أکِس مُجتہدس تحت یا دۄن مُجتہدن یِمن چھنہٕ تیٖژ فرق اختلاف چھُنہٕ مُجتہدن سارنٕے چیٖزن منٛز آسان جُز کینٛہہ 2-3 چیٖز یِمن منٛز یِمن اختلاف آسہِ أسۍ چھِ روزان أکِس رہبرس تحت یُس اَسہِ دیٖنی تہٕ دُنیٲوی اموٗرن پٮ۪ٹھ نظر تھٲیِتھ آسان چھُ أسۍ چھِنہٕ کالہٕ وَنہِ حرام صبحن وَنہِ حلال کالہٕ آسہِ نجس تہٕ صبحن آسہِ پاک نہ سۄ کتھ چھنہٕ اکھ نظم چھُ میلان تہٕ یُس اَسہِ اِمامتُک کانسیپٹ چھُ کہِ اِمامت گژھِ آسٕنۍ اِمام اگر نہٕ آسہِ تٔمۍ سُنٛد نٲیِب گژھِ حضوٗر آسُن تھاوان سُہ نیابت اِمام سٕنٛز چھِ تیٚلہِ یِوان ییٚلہِ أسۍ تٔمۍ سٕنٛز تقلیٖد کران نٲیِبِ عموٗمی ٲسۍتن نٲیِبِ خصوٗصی ٲسۍتن سُہ چھُ تمہِ سۭتۍ چھُ اکھ معاشرٕ سٲزی گژھان یُس اِسلامس ہمیشہِ ضوٚرتھ چھِ تہٕ یۄس مُہِم تریٖن کٲم امامِ زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجُ شریٖفس چھِ کہِ دُنیا بناوُن تیُتھ یُتھ یژھان ٲسۍ 1,24,000 پیغمبر ییٚتنس انفرٲدی تہِ دیٖن آسہِ اجتمٲعی تہِ دیٖن آسہِ سیٲسی تہِ دیٖن آسہِ پرٛٮ۪تھ لحاظس منٛز دیٖن آسہِ دیٖنٕکۍ اصوٗل تہٕ قوٲیِد آسن لُکھ مانان نہ یِم کہِ پنُن کرن اوٚڑ تہٕ اوٚڑ تھاون دیٖنُک ییٚمہِ سۭتۍ تِم رُشد کرن نتیٖجہٕ تمیُک کیاہ نیرِ تِم واتن تقامُلس پٮ۪ٹھ یہِ مقصد تِہنٛدِ خلقتُک چھُ ییٚمہِ خٲطرٕ تِم یور آمٕتۍ چھِ تِم بنن خلیفت اللہ سُہ بنہِ تیٚلہِ ییٚلہِ ماحول بنہِ تہٕ یہِ چھُ عرض کوٚرمُت علما تہِ چھِ فرماوان پروفیسر چھُ اکھ یہِ چھُ پوٚرمُت لیوٚکھمُت واریاہ پوٚرمُت لیوٚکھمُت تتھ علاقس منٛز چھُنہٕ یُتھ پوٚرمُت لیوٚکھمُت کٕہٕنۍ یہِ چھُ خانٛدر کران أمِس چھِ شُرۍ زٮ۪وان یہِ شُرۍ تُلان تراوان سکوٗل یِم ٹیٖچر تِم چھِنہٕ تیٖتیاہ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ یوٗتاہ یہِ پانہٕ پوٚرمُت لیوٚکھمُت چھُ تیٖتیاہ چھِنہٕ سُہ پوٚرمُت لیوٚکھمُت آسان مثلاً اگر پرایویٹ سکوٗلس منٛز ترٛایہِ تتہِ چھُ اکھ معیار تعلیٖم ہُنٛد ٹیٖچرن ہُنٛد اگر سرکٲرۍ سکوٗلس منٛز ترٛایہِ تتہِ چھُ بیٛاکھ معیار مگر سٲری چھِ مانان ییٚمہِ سُنٛد یہِ بچہِ چھُ
یہِ ہسا چھُ أمۍ سُنٛد مول موج ہسا چھُ واریاہ تھٔدۍ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ ییٚمِس مٲلِس ماجہِ کرو سوال اگر تُہۍ پانہٕ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ چھُو تُہۍ کیازِ چھُو شُرۍ تراوان سکوٗلن تُہۍ کیازِ چھِوکھ نہٕ یِم پانہٕ پرناوان تُہۍ ہیٚکِو یِم اصل پٲٹھۍ پرنٲیِتھ تُہۍ ییٚلہِ اورٕ ترٲیِو مثلاً تُہُنٛد بچہِ ییٚلہِ پرایمری منٛز آسہِ أمِس پرناوان 12th پاس أمِس پرناوان گریجویٹ تُہۍ چھُو پانہٕ PhD پوسٹ ڈاک کٔرِتھ تُہۍ ہیٚکِو یہِ آرام سان گرِ پرنٲیِتھ سارنٕے ہُنٛد چھُ اکوے جواب آسان سُہ گوٚو یہِ کہِ پرناووکھ أسۍ گرِ سُہ چھُنہٕ مسلہٕ مگر تربیت کرنہٕ خٲطرٕ اوور آل اپ برنگنگ خٲطرٕ ہمہ جانب أمِس تربیت کرنہٕ خٲطرٕ چھُ ماحول ضوٚرتھ سُہ ماحول چھُنہٕ گرس منٛز آسان سُہ ماحول چھُ سکوٗلس منٛز آسان یہِ بچہِ گژھِ گِنٛدُن تہِ یہِ گژھِ مُختٔلِف ایکٹِوِٹی تہِ کرُن یہِ گژھِ پرُن تہِ پرنس منٛز چھِ مُختٔلِف سبجکٹ یہِ گژھِ تِمن پٮ۪ٹھ تہِ کٲم کرٕنۍ یہِ چھُنہٕ مُمکِن گرِ یہِ چھُ أکِس سکوٗلس منٛز تتہِ چھُ ماحولٕے تیُتھُے لِذا بچہِ چھِنہٕ أسۍ تُلان تراوان چھِنہٕ أسۍ سکوٗلس منٛز کیاہ چھُ یہِ چھُ اوور آل ڈیولپمنٹ أمِس گژھان یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ لحاظہٕ گرو کران اگر أسۍ اکھ نفر 2 نفر 3 نفر بیہمو مسجدن منٛز رٹو اکھ چیٖز مسجد ہُنٛد پتہٕ نیرو تتھ ماحولس منٛز یتھ منٛز أسۍ لسان بسان چھِ نتیٖجہٕ گژھِ یہِ اسہِ مسجد منٛز یہِ اسہِ مکتبس منٛز یہِ اسہِ امام بارس منٛز روٚٹمُت چھُ سُہ مۄکلہِ کٔژن تانۍ گٲنٛٹنٕے منٛز نیبرٕ کٔنۍ چوٗنٛکہِ ماحول چھُنہٕ کِہینۍ مُمکِن چھِ عبادتس منٛز گژھو أسۍ واریاہ اصل مُمکِن چھُ اسہِ روزن نہٕ شکیاتو منٛز پھسو نہٕ أسۍ کینٛہہ مُمکِن چھِ سٲنۍ نٮ۪ماز گژھِ درُست مُمکِن چھُ سون قرآن گژھِ درُست مگر یُس سون کارٕبار چھُ سُہ ہیٚکہِ نہٕ سانہِ مسجد منٛز بیہنہٕ سۭتۍ درُست گٔژھِتھ کینٛہہ ییٚلہِ ماحول بنہِ ییٚلہِ سورُے معاشرٕ بنہِ تیُتھ کہِ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ آسہِ دیٖن تیٚلہِ ہیٚکہِ اکھ نفر اتنس تکامُل لٔبِتھ یہِ چھِ کٲم انبیاءن ہٕنٛز یِہے چھِ کٲم ائمہ اطہار علیہم السلامن ہٕنٛز أتھۍ کامہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ کٲم ییٚلہِ یِم انجام دِوان چھِ یِم دُشمنہِ انسان چھِ تِم چھِ یِمن مُخٲلِف گژھان ونان یِتھ کٔنۍ مہٕ کٔرۍہوٗن تُہۍ یہِ ڈیولپ کینٛہہ تُہۍ بنٲیِو مسجد بناونس چھُنہٕ کینٛہہ تُہۍ بنٲیِو مسجد تتہِ اژن نفر 10 تِم پرن نٮ۪ماز نفر 40 اژن بازر تھٲیِو تُہۍ فٲسِد تُہۍ بنٲیِو امام بار کٔرِنۍ یِم ییٚتہِ عزادٲری مگر مدرسہٕ سکوٗل یا اگر فٲسِدٕے روزِ اتھ چھُنہٕ مسلہٕ کِہینۍ تۄہہِ آسنو بوٗزمٕتۍ اوترٕ پٮ۪ٹھٕے کینٛہہ کیس 18 رٮ۪تن کورِ سۭتۍ گوٚو ریپ 14 ؤرشہِ کورِ سۭتۍ گوٚو ریپ یہِ چھُ لیٹسٹ کتھ کوٚر کٔمۍ ٹیٖچرن یہِ ٹیٖچر کیاہ چھُ سٲنِس معاشرس منٛز أسۍ چھِ ونان اکھ مول یُس أمِس بچس چھُ سُہ چھُ اُستاد یہِ اُستاد کِتھ کٔنۍ گِریو یوٗتاہ کہِ أمۍ کوٚر أکِس 14 ؤرشہِ کورِ سۭتۍ ناجٲیز یۄس پریگننٹ ٲس یۄس پتہٕ مۄیہِ یہِ چھُنہ ٹیٖچر یہِ ژون اَسہِ سکوٗل دِژ أمِس علم اَسہِ یہِ چھُ پننِس علمس منٛز واریاہ مٲہِر مگر اخلاق دِتۍ نہٕ اَسہِ أمِس دیٖن دِتُس نہٕ چوٗنٛکہِ معاشرٕ چھُ فٲسِد ٹیٖچرن أکۍ سماجِک أکۍ اہم رُکنن کٔر یٖژ بٔڑ غلطی یا باقٕے یِتھُے یہِ چھا مُشکِل نہ ہُم چیٖز چلان مسجد تہِ آسہِ یہِ گژھان مدرسس منٛز تہِ چھُ یہِ پرناوان مُمکِن چھُ اجتماعن منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کتھ مگر مسلہٕ چھُ یہِ کہِ یتھ سماجس منٛز چھُ تتہِ چھِ یِژھ بلاے تتہِ چھُ یِتھ نفر چھُ یُتھ ماحول چھُ یِم چیٖز ہٮ۪کن بٔنِتھ یِمن رُکایہِ کُس دیٖندار چھِ سٲری مگر دیٖندار معاشرس منٛز چھُ یہِ حال گژھان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ آز ؤنِتھ نہ سا ہے مُسلمان چھِنہٕ یہِ کران یہِ چھُ گژھان بٹن منٛز یہِ چھُ گژھان غٲر مسلم نہ سۄ کتھا چھنہٕ کینٛہہ یِم دیٖندار چھِ تِمن منٛز تِم چھِ مُسلمان تہِ ریشن تہِ چھکھ تھٲیِتھ اصل پٲٹھۍ سورُے کینٛہہ چھِ کران یہِ کٲم تہِ چھِ کران کیازِ سوال چھُ یِہوے کیازِ اگر یہِ مُسلمان چھُ اگر یہِ نٮ۪ماز پران چھُ اگر یہِ جُمعہ جماعت پران چھُ اگر یہِ ظٲہِرن تہِ تھاوان پنُن حُلی تیُتھُے چھُ مُسلمانس پزِ تھاوُن تمہِ پتہٕ کِتھ کٔنۍ ووٚتھ یہِ آسمان پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ لاریو زٔمیٖنس دٔلیٖل کیاہ گٔے چوٗنٛکہِ ماحول چھُ ضروٗری ماحول چھُ یی نہٕ ماحول چھُ یی یُس اسہِ وٕنکیٚس وۄنۍ یتھ کٔشیٖرِ منٛز کینٛژو ؤرِیو پٮ۪ٹھٕ نوٚو طرزِ حیات ماڈٲرنِزم کِس ناوس پٮ۪ٹھ مُختٔلِف چیٖزن ہٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ یُس یور آو تتھ چھِ یِمے چیٖز
वनकस चूंकि अन चीजन आदत अस बास बड़ मुश्किल वक्ता वात यह गस नॉर्मल यह बास तूत बोड़ चीजा कि अगर अक दो वनो मसलन यपर द्राव लड़क मसलन किट लगित सारी अच्छा यूत क्या आज कहें लड़क नीर तो लड़की नीर तो यह कत यह नॉर्मल ब्याख नॉर्मल गोमुत कि मसलन ओत्र पे मतलब अत गो वारिया काल वो चलान कि लड़कन तो मर्दन पाक जानान कोर तो जनान जानान युस ते फसाद मुआशरस मज गछि सह हसा करान यम जनान तबक चाहे यम लक्चु कोर आसन चाहे बज कोर आसन चाहे यम यह खराबी हसा गई जिनसी बेरारवी क्या कोरन मा पर्दे कोरन चुन पर्द लड़कन चुना लड़क थन पर्द यह गाने ठीक अक वक्त अत पे सोचान इन चीजन पे पज मसलन यह ड्रेस क्या लोगमुत अम क्या क्या दलील वार 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 गो यह नॉर्मल यह बनो आदि यम चीज बने इन चीजन हंद नतज यमें स्कूल सन बर्बाद कॉलेज सन बर्बाद यूनिवर्सिटी सान बर्बाद ऑफिस सन बर्बाद युस ते कह जाय वो तुह सह बहुत वन फकत कोर खतर सह अनसेफ ना लड़कस खतर अनसेफ पथी क्या कर जन माहौलस पे स्कूल वुचान ब्रांड स्कूल सारी स्कूल जन वुचान स्कूलस अंदर अंदर क्या जन सोचान मे कूर गर करान पर्द कत कालस ये सात 12 वन स्कूलस मज तक पर्द यह कत कालस कर बर्दाश्त यह कत कालस पकि तथ पर्द यह गई माहौलस मज यह कर पर्द पे अम मूजूब चूंकि बहुत गर फसित बहुत गर अकिस मल सज कूर सह दियम न पर्द वगैरह नेरन यम चीज बाकी मकल सोरे इन चीजन पे ये सात कत गई इन चीजन पे ये सात चीज गो नतीज वोत कि कार वोत ओत पे कि वनकस अगर बेहमो अत बुथ यह रुकावन वारिया मुश्किल क्या बेखबरी बहुत ठीक बाकी गस्तन जहनमस सारी बहुत जनतस बाकी मकलतन यह सोच कड़ने आए अयमे अथार अलैहिस्सलाम यमो यम जुल्म रट यमो यम सितम रट तमो रट इमाम हसन अस्करी मदीनस मज जाव बाब साहब मदीनस मज यमन छन सो पायगाह के अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम यमन छन सो लश्कर युस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अतनस यम हेकन सो तिथकन काम करित के मगर खतर क्या यम क्या मदीन पे तुलन सामिरा नीन सामिरास मज अकिस तथ जाय बेहनावन यतनस फौज लश्कर पत तत कत्ल कर शहीद कर यमन क्या यम क्या नो छा वनान ना यम वन यम पिन पॉइंट करान कि तुहंदिस अत सिस्टमस मज नम चीज गलत गसान यह सही चीज कि तुज आजादारी फसित तुहद स्कूल फसित तुहद मकतब फसित अम चीज आदि गसान ठीक सोरे गसान बसान यह गो खराब हुकूमत इस अत पे पन सोरे चलावान सह मोतरज बनो यह बेहतर कुन जाए बंद कर मोतरज गि मस्जिद छना चलान तथा इमाम पर्नावान सोरी फैसिलिटी वह क्या गुज दपान सोरे मगर नतीज कि नतीज क्या अगर तुम बच लजो तुम खेव बत नतीज अमुक ये तुम खेन खेव बच गई खत्म ये सात तुम खेत चेत बचोत रूजू दलील क्या यह वुचन अमिस बिचार बेमार कुन जाए बत मेंड समिस बच गमिस चलन अमिस चलान अम पे डॉक्टरस नुन यह बेमार इस पूरा समाज दौरान जुमहन तो जमातन पत गि रेप रेप गसान इबादत आजादारी वरुस यम चीज सनसी समाजस मज ओतर कन दोन शायद मकलियोमुत दसगिर सोबन वरुस तम ब्रोट मखदूम सोबन वरुस आजादारी ये समाजस मज यम चीज गसान ये समाजस मज पकान गसान पकान यपर पकान यपर
तेल तरन फिक्र खुदा रचन खुदा रचन खुदा रचन बेहक अहल बैत ये सत गसान तम सात बसान यह गो उल्ट बाकियन सत गो कहन मसल अयम अतहार लड़ान अथ खतर ना यह समाज सह समाज इस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनावान अम खतर दिस कुर्बानी बाकी नमाज जियारतो हज यम तम सात असल पे गसान बल्कि इमाम हसन अस्करी विज इमाम हुसैन खुद चल गसान मगर मसल नतीज नान कहें खुदा थन सन आज़ादारी कबूल अस कर वो 2 रेतन आज़ादारी पगह शहादत इमाम हसन अस्करी रस्मन मोकलो अस आज़ादारी हुंद मौसम अम पे गो वह जुमा जुमा कुन सात क्या वफात क्या मगर यमन 2 रेतन मुसलसल अकिस तथ माहौलस मज युस अजाबुक माहौल हो भी मोकलो यम इमाम बार अजा खान यम वारिया इमाम बार तम यमन 2 रेतन आबाद आसान अक्सर तम आसान पत बिहत यह मोकलो वह क्या कर वह कड़ो प्रत दह अलव वह कड़ो प्रत दह जुलझना वह क्या कर अगर अस 2 रेतन कंस वाद कोर अगर अस कंस अथस पे बैत कर अगर कंस मकतबिक दरस पर अगर कंस रिश्त चोट अमिस रिश्त बहाल थवन खतर अगर वारिया तिम चीज वारिया तिम खसलत अस मज अमिस रिश्त कायम थवन खतर तिम चच आया वापस करवा ती किन ना हकीकतन यह छांडान यथ पे 13 मासूम शहीद गई हेकवा तयम दयम यह अस तान अस यी इमाम हुसैन व लूर हेत कह अस यी जनाब जहरा लूर हेत कहें तिम आय तिमो दुत पन दरस द्राय वह अस तान कि यमन रेतन वुच कि 2 महाज अकिस कम खसलत तो बेस कम खसलत तम हिसाब गस पन पान व सुधार तो सो जमात गई यमुक तमन्ना सैयदो शुहदा यमुक तमन्ना इमाम हसन अस्करी 28 वरी कम वस 28 वरी ताज जिंदगी कर वो अत मज कुर्बान कर पन पान चूंकि यम फ़आलियत यम काम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंजाम दिवान तिमन पानस पता अमुक नतीज क्या तिमन बिल्कुल पता अकि इलाक लिखान मन गुमान गसान कि सोन इमाम पे सख्ती मज यह खुद पथ यस वथ रटम यह खुद तथ पथ पे इमाम लेखान खत तिमन सो कथ तह सत बदलो न वथ कहें तथी तथ वत पे गो उम्मीद तुह रूजू तथ पे यमुक तह वाद कोर्मुत इमामस पता अगर बह अत वत इदाम दिम अगर बह इथे कन पक आज न पगह न कलकत न बह गस तथ वत पे मे बाब बड़ बाब गमत बिल्कुल सो मगर मकसद अजीम लिजा जवानी पन कर कुर्बान जहर दुतुक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पन जू कोर कुर्बान यम इमाम त पृछन अस पगह रोज महशर अस यह दुत पन जू दुत पन जान दुत पन जवानी दिस पन औलाद दी तुह वनु तह क्या करो अस यह दुत गर त्रो जलाय वतन गई मुसाफिर तस मज कब्र सान ये गो सामिरा वो तत मल पत्थर 2 लर लर दफन मकबर सुई मकान यथ मज रोजान सुई बनो मकबर
तुम वो सो गुरबत वो तुम आज हाला अजीम गुम्बद अजीम हरम मगर तौर तुम अचु तक एहसास गसान कि यम इमाम आज त गरीबी सी गुरबत यह मशक्कत कम खत सान खत ताकि यह गस पकन ब्रोट कुन खुदा बेहतर जाना खुदा बेहतर जाना ये पगह इस्ताद करान इमामन ब्रोट कन क्या माना अक्सी इमामस अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलाम सद पे ता इमाम ज़मानस तान अजल्लाहु ताला फरजहुम शरीफ अलैहिस्सलाम तम पे तम सारी इमाम यमन इमामन थवन ब्रोट कन यमन दपन यमन पृछो तह सत कोरा यमो वफा कि दगा कोर खुदा बेहतर जाना हेकवा तटनस क्या याद इमाम सज कर मुसीबत इमाम सज फिरन नज़दीकी अनान अस त इमामस यह नज़दीकी गस रोजन हमेशा नज़दीकी रोज वनो न तिहद रिश्तेदार क्या नज़दीकी रोज अम कि तिहदिस मकतबस पे पको पगह रोज महशर दिन तमी गवाही ना यम तिम यमो सान मकतब खतर जू दुतमुत यमो सानो तालीमातो खतर मशक्कत मेहनत कर्मज अगर सु तटनस मटे सारी गो आज नार जहन्नम आजाद अगर तटनस तमो दोप न जान वोख न खुदा रचन खुदा रचन खुदा रचन खुदा रचन बहरहाल वसील अनोन हो इमाम हसन अस्करी गर्ज कि इमाम रजा वन गरीबुल गुरबा सह तथ पन बिलाखर इमाम हादी इमाम अस्करी यम ति गरीबी गुरबतस मज खुदाया कसम इमाम हसन अस्करी सानन बेमारन बख्श शफा सानन बेमारन बख्श शफा सन जमी हाजात कर रवा मजलूम रवायत लिखान कि आखिरी लम्हा वोत इमाम हसन अस्करी बिस्तरस पे जहर दितमुत दग तम पे गुलाम दपनस फलान कमरस मज तत लकुट बच्चे सह सजदस पे तमिस वन बाब ान करो ताजियत पेश इमाम ज़मान आज तहजीदार पान इमाम ज़मान यह गुलाम गो वनान मे वो नूरानी चेहरा मे वुचमुत यीस कालस कह चूँकि इमाम अस्करियन हो न इमाम ज़मान सारनी कह मे वो बचा 5 वुहर यह वुचम अत इबादत करान मे कोरस अर्ज आगजाद इमाम तह ान ये इमाम आव वुचन बाब पन तथ हालतस मज गिरी करान वदान इमाम अस्करियन फरमोस म्यानि गोबर मे चाव आव शायद जहर शिद्दत म्यानि गोबर मे चाव आव इमामन हेक बान रटित अथ कह पत त्रो इमाम ज़मान त्रो आव पत दिसस नजर वदान म्यानि गोबर बहुत यम दुनिया नेरान बहुत यम दुनिया नेरान अला रवायत इमामन कोर पान जनाज इमाम ज़मान कोर इमाम अस्करियस जनाज बट यम सात जनाज द्राव इमाम हसन अस्करी सुन रवायत लिखान कि पूरा सामिरा अगर तम दुश्मन मगर प्रथ तरफ वदन वदनुक शोर सारी फरियाद दिवान इब्न रजा गो बड़ बाशुकूह जनाज तुल इमाम ज़मान कोर पान जनाज तम पत कोर हुकूमत वालो बड़ असल पे जनाज तुल
खुदा बेहतर जानन, खुदा बेहतर जानन। इमाम ज़मानस करो अर्ज कि आग साने ताजीदार छु तय आसिय कि ए काश बाब मोन अगर मदीनस मज आसि, अगर बाब मोन यम दुनिया मदीनस मज गछा तत कूता आसा बड़ बाबस लर बखियस मज जाय आसहस। अमा ये छु कि शान शौकत सान जनाज वोत खूब मेशन पता इमाम ज़मान कतनस आसि शिकायत करमज, कतनस आसन वोनमुत कि मुसाफिर तस मज मरन कूता सख छु। अमा जनाब ज़ैनबन कतनस वोन तमिस ना वन कि मे मुसाफिर बोय यमै दो रवायत वन यमै दो तम येल यह काफिल वापस आव सो कयामत वुचित, सो आशूरा वुचित, सो असीरी वुचित, सो कोफ शाम वुचित पत आय पन्निस शहरस मज अत गोस आसुन कह यमिस वनहन आसुन गोस। अख रवायत कि जनाब ज़ैनब येल मदीनस मज आय या तो दरवाजस पे रूद वह द्राय सारी हाशमी जनान द्राय जनाब ज़ैनबस तसल्ली दिन। रवायत इत कह वनान दपा उम्मुल बनीन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मादर तम येल नाल मत रट ज़ैनब खूब जनाब ज़ैनबस उस मुसीबत प्योमुत दपन कूर स कचा बड़ियामज छ। जनाब ज़ैनबन वोनुस दर जवाब दे मे पे करबला वुच। उम्मुल बनीन छु सलामुल्लाह अलैहा कि तमिस येल खबर वोज करबला कि ताराजिच पत स कब्र बनावान बकियस मज पन्नन शुरन पत वदान तिथ कन वदान रवायत वना मरवान अलैहि लान सो बेहवान ये मरसी पान उम्मुल बनीन पुत्र मोज ये पन्न शुरन मरसी पान मरवान जार जार वदान यह दखलत मगर अम ये जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम वुच अमिस गो कि दोहन मज यह कचा गई पीर अम वोनस दे मे पे कर चे बूजुत करबला च बैठुक बकियस मज वदन मे वुच छान चटान अबुल फजल अब्बास। पर तिम मरसी दुश्मनो वोद दोस्तो वोद ये वदान पन्निस पुत्रस अब्बास अलमदारस मे वुच बड़ अद क्या कर चे पोरुत पन्न मरसियन मज हुसैनस ये दोप अमिस गई ईद जुलुम दोपक अब्बास कत दोपक तमिस शान जुदा गमस दोपक ये अब्बास पे तेल हेक हुसैनस तान अथ वात अम्मा दे मे वुच ये सह कदावार शंगित ये इमाम हुसैन इस्ताद गो कित फरियाद दिवान यथ लश्कर क्या वनान तुह क्या चलान बह कोर बोय रुस कित अमिस अलमदारस वदान म्यान स अलमदार शुंख म्यान कदावार निंदर आई चान लार त्रावन
वन करन दुश्मन जुर्रत तिम पकन खीमगाह कुन मे उम्मीद यो सोरे पत वुछान अमिस कदावारस म्यान बाई शोंगुख जैनबस वन क्या वन ये वापस बह गस यम शुर नेरनम और बाबा चच बाब कत असे प्रारान आबस सह कत शोंग म्यान अलमदार बह क्या वन दे जमा वुछुत हुसैनन ये फरियाद दुत दपन अलान इन कसर अजारी अब्बासा चान मरन गो मे तरखा
अलैका या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा इलाही बहक़्क़िल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व अख़ीही वल अइम्मतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिही व बनीही अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज वलियना साहिबज़ ज़मान अल्लाहुम्मा जअलना मिन अअवानिही व अंसारिही व मिन शियअतिही व मवालीही अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि इलाही आक़िबत ईमान कर ऐसे अता अज़ सल्ब ईमान दे नजात अज़ मौत फुज्जा व सूई क़ज़ा दे नजात अज़ फितना आखिर ज़मान था दर अमान निअमात कर फरावान तिजारतन ज़राअतन मकासिबन कर बरकत बरक़ात ज़मीन आसमान कर रोज़ी बीमारन बख़िश शफ़ा मरीज़न कर मुदावा कर्ज़दारन कर कर्ज़ अदा हवाइज मुल्तमिसीन था रवा खुदावंदा बिहक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम सानन जिस्मानी रूहानी दाजन कर पन्ने लुत्फ़ुक दवा खुदावंदा बिहक़ जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमत मजलिस मज़ बीमार छिम नज़रन तल बीमार इमो बीमारो बीमार दारो इल्तिमास कुर्मत तिमन सारनी कर शिफाए कामिल आजिल अता खुदावंदा बे औलादन कर औलाद अता बेरोज़गारन कर रोज़गार अता हज बैतुल्लाह ज़ियारत क़ब्र पैगम्बर व इमतुल मासूमीन कर इस नसीब शफ़ाअत हुन का रोज़ी अज़ नार जहन्नम दे नजात बिहिश्त कर रोज़ी अज़ फ़िशार क़ब्र अज़ अज़ाब क़ब्र दे नजात खुदावंदा इंसान अदना ताज़ीदारी था कबूल अस्करबा ताज़ीदारान व शियायान अबा अब्दुल्लाह मशहूर खुदावंदा बिहक़ सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलाम इस्लाम व मुसलमानन कर नुसरत व फ़तह अता खुदावंदा बिहक़ जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईरान व फ़लस्तीन उसकर नुसरत व फ़तह अता खुदावंदा बिहक़ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम व मुसलमान दुश्मन का रुखनीस्त नाबूद खुदावंदा बिहक़ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसराइल व अमरीका कर नीस्त नाबूद उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम मखसूसन आयतुल्लाहुल उज़मा सय्यद अली सिस्तानी थवन बसही व सलामत खुदावंदा बिहक़ सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलाम वली अम्रिल मुस्लिमीन इमाम सैयद मुज्तबा खामनाई थवन बसही व सलामत तिमन कर उम्र तूलनी बा शरफ व करामत अता जमी मोमिनीन मोमिनात तिम पन जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत मजलिसिन ज़ुकूर व उनास तिम पन जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत खुदावंदा सब करन गरीक दर बहर रहमत बारिलाहा बिहक़ सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलाम इमाम मुक़ावमत रहबर शहीद इमाम सैयद अली खामनाई करन गरीक दर बहर रहमत खुदावंदा बिहक़ शुहदाई करबला व बिहक़ सय्यदुश शुहदा शुहदाई मुक़ावमत व सय्यदुश शुहदाई मुक़ावमत करन गरीक दर बहर रहमत उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़विल हुकूक असातीद मराजे किराम मखसूसन इमाम खुमैनी करन साकिन दर अअला इल्लियीन खुदावंदा में हक़ीर सिन असलाफ मखसूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद में उन्त करन साकिन दर अअला इल्लियीन तिम सारी करगबा मुहम्मद व आले मुहम्मद महशूर क़ब्र तिहिज़ कर पुरनूर रूह तीन कर पन्ने नाम इकराम तो मजलिस सवाब सूरत मसरूर बेहुरमत सूरतुल फ़ातिहा।